Hello, agribusiness students. Welcome to AEng 40, your fundamentals of agricultural engineering. I am Engineer Nilo Leorna, your lecturer for the topic Post-Harvest Engineering and Technology, which is one of the specialization of an agricultural engineer. So after viewing this video, you should be able to discuss the different agricultural product processing and storage, explain the importance of agri-product processing and storage, and also be able to discuss the major post-harvest operation. So relax and enjoy watching the video for you to learn and understand the subject. So what is post-harvest engineering and technology? By definition, it is the application of engineering principles for development of post-harvest machinery for various post-harvest operations of agricultural products. So when we say post-harvest, these are activities done after harvest, and post-harvest operations starts after harvesting, in which harvesting is also the end operation of the agri-product production. So what are agricultural products? Okay, so by definition from the Food and Agriculture Organization, agricultural products or product of agricultural origin means any product or commodity, raw or processed, that is marketed for human consumption or animal feed, excluding water, salt, and additives. So there are a lot of categories of agri-products. One are the livestock. It includes your cattle, poultry, hogs, and the like. We have also crops, corn, soybeans, peanut, root crops, rice, and etc. And there are a lot more. We have also edible and non-edible forest products. Kanang atong almond nuts, kanang mga walnuts, pili nuts, etc. Daghan pang uban. We have also product from fish farming, and there are also a lot of miscellaneous products like honey, kanang atong tuba or suka o uban pa nga mga produkto gikan sa agri products. Okay? So for this topic, we will focus on post-harvest operations of crops and vegetables. I learned that you have a subject that focus on meat processing. So dili na ta mag-discuss adto, focus sa ta sa crops and vegetables. Okay? So the question now is that, is there really a need to process agricultural products? Yes, the answer is yes. Why? Because of the following, or the first of these reasons. One, food security. The next one is food safety. And the next one, and the last, is to minimize product loss. Okay, so when we say food safety, we process agri-products so that it will be available when needed. Okay, so when we say food safety, we process agri-products to prevent from becoming contaminated, which may cause food poisoning. And then the third one, we process agricultural products in order to reduce wastage, which means increase supply at retail that can be available to consumers. Now, there are two main post-production science and technology according to Bautista and Isguera in the year 2007. So these are the two. We have the primary processing and the secondary processing. When we say primary processing, these are activity that involves the handling of crops to make them more stable or suitable to manufacturers, processors, or consumers, and can still be changed into other forms. The original plant part can still be recognized.
On the other hand, post-production, or on the other hand, secondary processing are post-production activities that involve conversion of harvested crops into stable products that can no longer be changed into other forms. So naana tayo duha ka processing, mainly nga i-process na to ang atong mga agri products. Okay, so let's discuss one by one. So when we say primary processing, this includes food crop handling, and then primary processing of non-food plantation crops, and then we have also the seed processing and storage. So under the food crop handling, we have post-harvest handling of perishable crops, and then we have also post-harvest handling of durable crops. Okay? And under the post-harvest handling of perishable crops, we have handling of intact perishable crops and minimal processing of fruits and vegetables, or fruit and vegetable crop. Okay, so muna diha ang mga na-under sa primary processing. So let's define each of these so that we will also understand kung say po silang ipasabot. When we say food crop handling, it encompasses post-harvest handling of perishable and durable crops as well as plantation crops used for food. So para ra gyud ni sa pagkaon, no? And there are mga categories na no? There are perishable crops. So unsa may mga perishable crops, this includes fruits, vegetables, florist crops, florist green, young coconut and herbs, roots and bulb crops. Okay? So when we say raw material handling, these are actually post-harvest handling of fruits and vegetables is specifically intended for food processing. And when we say minimal processing, these are post-harvest handling of fruits and vegetables that have been peeled, cut, sliced, and packed in a form that is ready to cook or to eat and cook. So this is true usahay sa atong mangga, no? Available sa atong market, no? Unya ato ni dayon sang panitan, unya sliceon, kapag asin, aruy kalami na ng usapon, no? Kalami na kay na siyang kaonon. Kalaway-laway lamang pud ini, no? So inana minimal processing ang tawag ana nila, no? Kanang atong buko na atong makit-an diha, no? Sliceon lang, unya maro makuha tong iyang hash, no? Unya kaon to nilang shell, tarukan dayon og straw, masuyot dayon nato ang iyang sabaw, no? So mo na yung mga minimally processed na mga produkto, no? Dali lang imo ra siyang i-peeled or cut or slice na i-pack, na ready na siya nga kaonon. Okay? So the next one is the primary, no? And under the primary processing is actually the primary processing of non-food plantation crops. So this covers the steps to prepare the crops for manufacturers. No? For example, the oil-producing crops such as oil palm. No? O kining coconut pod, na example na coconut. Kung himo na to siya sa source sa oil, ato na siyang i-process into copra. No? And then we have also castor bean. No? Fiber crops like abaca and pineapple. No? And then beverage crops, no? And then we have flavor enhancing crops, then crops for perfume, latex and resin crops, medicinal and botanical crops. These are all under the primary processing of non-food plantation crops. The other one under the primary processing is the seed processing and storage. This is actually harvesting and preparation of seeds for storage, sale, and planting, no? Tinuod ni, this is true sa atong humay, no? Kasagaran sa atong humay, man, ato sang ibuwad, no? After harvest, ang primero itong buhaton nga process, after harvest, post-harvest process, ato din siyang galingon or atong limpyuhan, kung inig kahuman, inig ka maglimpyo, atong ibuwad, kunya inig humagbuwad, ato din siyang store, kung dili pa nato ipagaling,
o kung ato na siyang pagaling ready for consumption, ato na siyang pagaling, no? O kung dili ato i-store tapos pagkahuman at the time na kinahanglan na siya either for seeds or for consumption, pwede na to siya gamiton. Okay? So mao na ang na-under sa kanana ay primary processing. Now the next one is the secondary processing. Secondary processing na po siya mga category. We have food processing, industrial processing, production of medicinal products from plants, and production of dried plant arts form. So unsa man ni silang buot ipasabot niini nilang tanan, no, para nga atong masabtan ug unsa po ilang punto ni unsay mga definitions ani nga mga butanga. When we say food processing, it is actually includes freezing, drying, blanching, canning, and the like. So kanang atong sardinas na under na siya sa food processing, no, kay ato man ang gikan, no, na manang ready to eat na ang atong sardinas, mahimo na siyang atong sudan, no. Okay. And then industrial processing, no, these are manufacture of chocolate powder, candies, instant coffee, and the like, no. Kining mga industrial processing, no, these are constitute sila og daghan nga mga agricultural products nga requirement aron lang makaproduce og certain products nga pwede na to magamit o pwede na to kaon. The next one is the production of medicinal products from plants. No, mao ni ang manufacture of antibiotics and other pharmaceutical products as well as commercial herbal medicines, no. Daghan na kayo ni nato sa atong mga merkado karon, mga herbal medicine. Sa una makita na nato sa mga bari-baryo, no, ang mga katigulangan na kasagaran na mo gamit. But now, unsa naman, ready, available na siya sa mga drugstores nationwide. Okay? And then the production of dried plant parts or plant for arts, we have production of art forms from dried plant parts such as floral arrangements, no? Pwede na siya, no? Pictures, bookmarks, and the like. So, mao na sila ang na-involved sa kanang na ay secondary processing. Kaya naman, di naman to sila magamit for other purposes. So, magamit magani sila or ma-process pa magani sila, sa lain na po sila nga product pwede nimo nga or sa laing product nimo sa i-appeal para makaproduce po ka og laing product. Okay? So here is an example of an agri-crop that is being processed. So unsa may example na to ani? Ang common na to example na to ani is kining atong coconut. Okay? Coconut, doon na siya duha ka product nga pwede sa pagkaon. We have mainly kining atong young coconut o ang ikadusa is ang matured nga coconut. So unsa may ma-involved sa young coconut, no? Ang young coconut, ma-process na to siya into fresh coconut meat and water, no? So mo nang giingon ganina, didto na siya no, makit-an to na Shanghai, no, o sa mga sa atong syudad, no, mabaligya og mga inana, no, minimally processed, no. Kay igor man mo na panitan unya sa pag straw inom na. Then we have pero na natay bag-o, no, the bottled young coconut water, no, available siya sa market. In fact, here in VSU, available siya sa National Coconut Research Center. So kung makabalik ni mo diri pohon, no, pwede na mo dito mapalit ini ilang mga produkto. The other one is the matured coconut. So kung may matured coconut na sa daghang product, we have bottled coconut water from the matured coconut, no. Kay ang tubig kuno sa matured coconut mas daghan siya og nutrients, no, mas nutritious siya. So daghan ka og makuha nga mga nutrients kaysa young coconut. Okay? And then we have also a product from or charcoal product from cocoa shell, no. Common to ni kinatong uling, no. Okay? And then we have cocoa wire from cocoa husk. And then napay usaday nini ang kadtong cocoa peat, no. Kining cocoa peat kung mag-produce mo og hydroponics o kuan mo og hydroponics na production sa inyong vegetables, nindot ning cocoa peat mo inyong himuon nga medium, no. Adto ninyo ibutang ang inyong mga nutrients dito kay kusog kay ni sa mo absorb. Okay? So naputay kopra, no, nga diin gikan sa atong coconut meat. And then we have the virgin coconut oil. We have the desiccated coconut
coconut milk and coconut chips ug daghan pa siguro ning uban ini nga mga produkto nga wala pa makaplagi o wala pa makiti unya kinahanglan pa nga i-discover para nga ma-available diha sa atong merkado. Okay? So, kining tanan nga mga agricultural products, no? Either crops, vegetables, kung sa man siya, no, kinahanglan ni siya nga i-store either after harvest or after several post-harvest operations, no? So, kinahanglan siya i-store para una, para nga hatay sa itong purpose, para ma-minimize nato ang loss, no, sa atong product. So, unsa may mga common, what are the common agri-product storage facilities? So, mo ni ang atong common yung mga agri-products storage facilities. We have cold storage, no? Kining nasa ubos, no? This is actually no mo ni ang gi-storan pod sa atong mga vaccines karon, no, para dili siya ma-daot sa to pa bugnaw ni siya, no? Okay? Bugnaw gyud. It is either naka freezer siya or refrigerated lang, no? Pwede. And then we have also this evaporative cooler. No? Kining evaporative cooler, mao ni siya ang nani siya sa kilid niini, diri sa kilid, doon na ni siya kanang gitawag og cloth, no? Ang kini ibabaw tubig ni siya mo drip dito ang imong tubig unya sa cloth, din na kay fan, no? Iyang suyop sa fan sa hangin gikan sa sulod. So moagi tong hangin nga gikan sa gawas, so mabugnaw diha sa sulod sa imong environment. So i-store gani nimo ang imong product nani, for example fruits or vegetables, mo last pud siya mga 2 to 3 weeks and even more, no, depende sa condition sa sulod. Okay? So we have also grain storage, no, kanang atong humay adto ni isod sa mga grain storage facilities, no, may ani. So ang uban nato anasod nato ni tawag nato nga budiga, no, sa mga rice mill na sila isod nito isod sa og sako, no, ang uban para nga ma-store lang ang kanang atong humay. Then we have ventilated storage, no, kadtong mga storage lang nga dili sila mo directly maigo sa sunlight, no, kay nay uban yung mga products nga kinahanglan nga dili siya ma-expose direct sa sunlight, no, aron ang purpose nani para nga dili siya dali daot. Okay? So mo na ang mga mga common lang nga mga storage facilities nga ginagamit sa agricultural products. Although there are a lot of designs ani nga mga storage facilities, no? Ato na lang at di na sure to sa tagsaon kay marag di na to mahurot pud tanan. Unya kung nagkinahanglan lang mo o kung sa may mga storage facility o sa may yung product, unya nagkinahanglan mo og storage facility, then you just simply contact an agricultural engineer and he or she will help you sa imong problema. Okay? So what's the objective of storage? So may pinaka-objective sa storage. Ang objective sa storage is that at the food level, it will to permit different use of agricultural products harvested, no? So kanang naay para nga dili lang nimo pwede nimo sa ma-store para nga kung kinahanglan na gamiton sa outside, pwede na pud siya nimo magamit sa tao. At the agricultural level, this is to ensure availability of seeds for crop cycles to come, no? Para nga naagi seeds kanunay ato mga farmers, no? Ma-available kanunay, so aron nga dili ta mawad-an og pagkaon pod, no? At the agro-industrial level, this is to guarantee regular and continuous supplies of raw materials for processing industries, no? So mao ko na no atong i-store kay dili man tanan product nato nga pwede magamit just in one processing. So kinahanglan to sa i-store kay aron nga available sa either 24/7 or unsa man siya, no, murag ATM, no, available sa 24/7 ang atong product, ang atong raw material kung gamiton siya at a certain nga unsa man at a certain nga mga produkto nga mahimo nato nga, for example kanang chocolate, no, pwede nato siya ang atong raw material kanang atong cacao, no, ato sang ibuwad unya atong i-store siya labi nagdaghan kay aron nga kung makinahanglan nato sa i-process available na siya. Okay? And then at the marketing level, no, sa inyo nga level, no, mga entrepreneur, no, future entrepreneur, no, you have to balance, no, mga purpose to balance the supply and demand of agricultural products, thereby stabilizing
market prices. So mo din na inyong purpose, no? Para nga nahay ka-supply, para mabalansin ninyo ang supply and demand, no? Future, no? Kay kamura ba inyo ra ba gyud ning expertise ning pagmerkado, no? Wa nga way lain nga gitahasan ini kun dili kamo lang. Dili taw, no? Usamo sa gitahasan ini to market agricultural products, no? Atong tabangan tong mga farmers, no? Para ma-market nila ang atong mga agricultural products. So, daman encourage ba itong mga farmers to produce more. Now, there are factors that affects the quality of agri-products during storage. So, kinahanglan nato ning masabtan as an entrepreneur or no nga kinahanglan sa may atong produkto, kinahanglan masabtan nato og unsay una temperature nga iyang kinahanglan. Okay? Temperature. So, unsa may temperature requirement sa imong product no nga kung i-store siya, kinahanglan masabtan nato unsay temperatura nga diin mo taas o madugay ang iyang shelf life, no? Ang iyang shelf life mo taas, no? Sa una kung ibutang ra nimo siya sa ventilated storage, so usara ka semana, so kung ibutang ka nimo siya og atong gitawag og cold storage, pila po kaha, no? Pero butang pa nato cold storage basi madaot. So importante nga masabtan nato ang temperature requirements sa atong product. The next one is the moisture. So, may moisture content. Say, for example, sa rice, no? Kung sa moisture content sa rice, after drying, atong ginapaon good, atong i-abton para nga ma-store na to siya og dugay, no? Kay og dili ato siya ma-store og dugay, no? Nga ma-stock siya, unya stock dito niya. Unsa man madaot ang quality mo dili pud maayo siguro natong kanon, no? So mao na nga ang atong buhaton kinahanglan makasabot ta og pilay moisture content nga dapat na to siyang store aron nga inigabot sa panahon nga to siyang need na ang quality, no? Ang quality nga atong gikinahanglan mura ra gyapon sa freshly harvest, no? Nga mura wapuhang ang pagka-store no? Mura ra maghapon freshly harvest ning atong gikaon karon, no? Mura magwa moagi og storage, no? Okay, no? So nindot na siya nga mga produkto. Then we have also to understand the oxygen content, no? Or pila may oxygen nga content niya ng atong or i-emit niya ng atong product. So, for example, sa vegetables, no? Para nga ato siyang dili sa need sa storage, so ato siyang eliminate. Kung need po sa pila pod, no? Ang gikinahanglan para nga diin o kinahanglan ba ta mo introduce or kinahanglan ba nato sa i-remove ang oxygen. So, importante na siya sa atong storage facility, no? Mo nang ato na siyang kumpiton as an engineer, ako na siyang tan-aw kung sa imong product and then kauman kung maghimo ko og aeration system para sa imong product tungod kay nagkinahanglan siya og paon ang oxygen, then ato siyang designan. And then the next one is the microorganisms. No? So man ang mga microorganisms nga atong nga makadaot sa atong mga produkto, no? Nga aron ato nang tan-aw kung sapod, no? Kay dili tanan nga microorganisms makadaot sa produkto, usahay gikinahanglan siya o usahay pod dili pod siya gikinahanglan. So mo nang ato siyang kitaon. Okay, and then insect o sa mga insekto nga makadaot or mukaon sa atong products, and then kining usa gyud, no? Common siguro ni kining rodents, no? Kining rodents way gipili ni, no? So basta ganahan siya mukaon din siya. So dapat ang atong storage facilities, no? Ato siyang gamitan og mga technology nga makakontrol ni tanan kung gikinahanglan sa imong produkto. Okay? So mao na siya ang atang pinaka, no, atong makita diha sa atong first topic karon nga diin nagdiskuta og agri product processing and storage. Okay? Thank you very much for watching and listening. God bless you. See you sa atong sunod nga klase or sunod na atong session or sunod nga video. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong magsisilya, si Engineer Nilo Leorna.